السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم اشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى السادس ابتدائي نيفو سيزيام اني بريمير من كتاب باركور فرونسي. اذا هذا الدرس غادي يكون عندنا ديال orthographe dictée غادي نشوفوا فيه l'accord du verbe avec le sujet les pages 52 53 ديال l'unité 2. اذا كما تشوفوا هذا هو الدرس ديالنا قلنا ديال l'orthographe dictée غادي نشوفوا فيه l'accord du verbe avec le sujet. اذا كيفاش تيتوافق لينا لو verbe مع لو sujet ديالو. اذا فاش يكون عندنا لو sujet au singulier le verbe تيدار au singulier فاش يكون عندنا au pluriel كيفاش تيدار لو sujet ولا لو verbe au pluriel. عندنا واحد الربعه ديال لي فراز جو observe et je découvre غادي نحاولوا نقراوهم وغادي نحاولوا نخدموا عليهم ان شاء الله الدرس. La première phrase, Adam est satisfait. Deuxième phrase, elle vote pour Salsabil comme délégué de classe. Troisième phrase, nous cherchons des volontaires. Quatrième phrase, et nous aiderons à planter des arbres dans la cour de l'école. إذا هادو هما أربعة ديال لي فراز اللي عندنا نحاولوا نخدموا عليهم ونشوفوا كيفاش هاد l'accord du verbe avec le sujet. Première question, quel est le sujet de chacune de ces phrases? إذا فين هو لو sujet في هاد الأربعة ديال لي فراز؟ Première phrase فين هو لو sujet هو آدم. Deuxième phrase il. Troisième phrase هو nous. والquatrième phrase il avec s. نكتبوهم. إذا هادو هما لي سوجي اللي عندنا في لي فراز كاملين مرتبين من لا بروميير فراز حتى الكاتريام فراز. Deuxième question. Dans quelle phrase le sujet est-il au singulier? فين عندنا لو سوجي في السينغولي؟ إذا عندنا أربعة ديال لي سوجي تما. عندنا آدم و إل و نو و إل. فين هما لي سينغولي؟ آدم و إل. إذا في لي دو بروميير فراز. نكتبو dans la première et la deuxième phrase عندنا le sujet est au singulier. Troisième question, à quelle personne les verbes de ces phrases sont-ils conjugués? هضرنا على ces phrases يعني تنهضروا على première و deuxième phrase. بالنسبة للسؤال الثالث تنهضروا على première و deuxième phrase. علاش؟ بحيث قالوا لنا à quelle personne جاوبنا على السؤال الثاني عطاونا la question à quelle personne les verbes de ces phrases sont-ils conjugués. إذا في quelle personne بالنسبة لآدم troisième personne du singulier ممكن نعوضوها ب il وكذلك il هو troisième personne du singulier. Quatrième phrase. Dans les deux dernières phrases, le sujet est-il au singulier ou au pluriel? إذا بالنسبة nous cherchons des volontaires داك nous ou il avec s واش pluriel ولا au singulier؟ إذا au pluriel. Le sujet est au pluriel dans les deux dernières phrases. السؤال 5. À quelle personne les verbes de ces phrases sont-ils conjugués؟ إذا عندنا في الtroisième والquatrième فينا شنو هما nous شنو هي؟ Il y a la première personne du pluriel ou il avec S ou la troisième personne du pluriel. Je manipule, je réfléchis. Je réécris les deux premières phrases en remplaçant il par elle. Adam est satisfait. Elle vote pour Salsabil comme délégué de classe. Donc, on a elle avec S. Adam on il avec S. Elles sont satisfaits. Elle vote pour Salsabil comme délégué de classe. نمشيو للسؤال الثاني قالك j'aurais écrit la troisième phrase en remplaçant nous par je. عندنا في troisième phrase nous cherchons des volontaires غنعوضوها ب je. شنو تولي لنا je cherche des volontaires. قالك je dis ce que je remarque. شنو تنلاحظوا؟ إذا تنلاحظوا بأن le verbe s'accorde avec le sujet. إذا le verbe s'accorde avec le sujet. فاش يكون عندنا le verbe le sujet au singulier, c'est le verbe au singulier. Fait qu'on au pluriel, c'est le verbe au pluriel. Le verbe s'accorde toujours avec sujet, avec son sujet. Quand le sujet est au singulier, le verbe de la phrase est au singulier. Exemple, le citoyen vote. Le citoyen vote. Et dans le citoyen, le sujet au singulier, vote, c'est-à-dire au singulier. Elle vote. Quand le sujet est au pluriel, le verbe de la phrase est au pluriel. Exemple, les citoyens avec S votent, درنا لها ENT ديال pluriel. Il avec S درنا لها كذلك ENT ديال pluriel. Il vote. نمشيو نكملو. Je m'entraîne, je relie chaque sujet au verbe qui lui correspond. عندنا nous شنو غادي نديرو معاها؟ Nous écoutons le discours de Sa Majesté le Roi. Les gens. حيت عندنا لي جون تما و il. اذا واش نديرو لي جون ريسبكت لا ناتور ولا لي جون شيرش دي زامي؟ ما غاديش نديرو لي جون شيرش دي زامي. ما يمكنش نقولو لي جون شيرش دي زامي. نقولو لي جون
respectent la nature تيحترموا الطبيعة. إذن les gens respectent la nature. وعندنا tu respectes le protocole médical. Il avec S, elle cherche des amis. Ou vous plantez des arbres. نمشيو للسؤال الثاني. Je réécris les phrases au pluriel et au singulier. Les participants portent des drapeaux. إذا les participants رجعوها كانت عندنا في البلوريال رجعوها في singulier. إذا نديرو le participant porte un drapeau. Et les contents il رجعوها avec S نديروها au pluriel كانت عندنا في singulier رجعوها في البلوريال. Ils sont contents. نمشيو je m'évalue. J'écris le sujet qui convient dans les phrases suivantes. عندنا mon voisin ou mes voisins participent au nettoyage du quartier. عندنا participe داك le verbe فاش في singulier. إذا نديرو mon voisin. Il ou elle incite ses camarades à être unis et solidaires. إذا عندنا incite فاش في singulier. إذا سهل le sujet غادي يكون في singulier. Il incite ses camarades à être unis et solidaires. السؤال الثاني. J'entoure le verbe correctement accordé avec son sujet. Nous sommes ou là ne suis satisfait de cette action de solidarité. إذا عندنا nous sommes satisfaits de cette action de solidarité. Amina participe ou la participe avec ENT activement à la décoration de l'école. إذا Amina participe avec E في الآخر activement à la décoration de l'école. بالنسبة لا ديكتي على حساب كل بروف هو اللي غادي يحاول يدير لكم ديكتي، بحيث ما نقدرش انا نكتب لكم شي ديكتي من عندي من راسي، بحيث كل بروف غادي يحاول يدير لا ديكتي على حساب هو. اذا غادي يحترم غير لو تيم ديال الدرس اللي هو لاكور دو فيرب افيك لو سوجي، يعني غادي يحاول يعطيكم واحد تيت ديكتي ان شاء الله. بالنسبه لهنا لا ديكتي انا حاولت ندير لكم غير هاد هكذا، بان ما نقدرش ندير لكم شي ديكتي على حساب قلنا لو بروف ديالكم. كل واحد غادي يحاول يدير لكم الديكتي ديالو على حساب الدرس اللي هو لاكور دو فيرب افيك لو سوجي. دونك حتى لهنا سالينا الدرس، نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان الدرس، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو اكيد الى عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس تنقدموا في القناه معنا، الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله الى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله، الى اللقاء.